अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है जी बरआज़म शुमाली अमेरिका की। शुमाली अमेरिका की बात हमें इसलिए करनी है कि शुमाली कोरिया को ये धमकी दी गई है कि अगर उसने जौहरी हथियार का तजुर्बा किया तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। हम जानते हैं कि शुमाली कोरिया इस तरह की धमकियों को, इस तरह की पाबंदियों को बिल्कुल भी खातिर में कभी भी नहीं लाता है और इस तरह की पाबंदियों के बावजूद उसकी जानिब से जो जौहरी तजुर्बात हैं वो जारी रहते हैं। लेकिन अब उससे कहा गया है कि अगर वो बाज़ नहीं आता है तो अब की बार उसे शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, शदीद सख्त जवाब दिया जाएगा। वाशिंगटन की जानिब से जो इंतबाह है कि ऐसे वक्त में सामने आया है नाज़रीन, जब प्योंगयांग 2017 के बाद अपने जौहरी हथियारों के तजुर्बे की तैयारी करता हुआ हमें दिखाई देता है। बात करें अगर अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन की, तो उन्होंने जनूबी कोरियन हम मनसब से मुलाकात में शिमाली कोरिया को वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि शिमाली कोरिया का कोई भी जौहरी तजुर्बा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा और इसका बर वक्त जवाब भी दिया जाएगा। खबर एजेंसी ये बता रही है नाज़रीन कि अमेरिका और उसके एशियाई जो इत्तेहादी हैं, जापान और जनूबी कोरिया के लड़ाका तैयारों ने इस बारे में मशक़ें भी की हैं, जिनका मकसद प्योंगयांग को इसके मिसाइल तजुर्बात से रोकना है। दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल ही शुमाली कोरिया की जानिब से कम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किए जाने के बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और जनूबी कोरिया ने मिलकर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 8 मिसाइल फायर किए थे। शुमाली कोरिया मिसाइलों के दौर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? अमेरिका और उसके इत्तेहादी प्योंगयांग को दबाव में लाने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, और जो हिकमत अमली पहले से है, जो पाबंदियाँ पहले से हैं, उनको शुमाली कोरिया खातिर में लाता क्यों नहीं है? इस बारे में हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। पहले ये पैकेज देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के मुमकिना एटमी तजर्बात पर सख्त रद्द अमल की ठान ली। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन ने जनूबी कोरिया के अहम मनसब के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शुमाली कोरिया का कोई भी जौहरी तजुर्बा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगा। अगर शुमाली कोरिया कोई तजुर्बा करता है तो सोहेल के साथ मिलकर इसका फौरी जवाब दिया जाएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने प्योंगयांग पर जोर दिया कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां बंद करे और सफारतकारी का रास्ता अपनाए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और उसकी इत्तेहादी जापान और शुमाली कोरिया की जानिब से लड़ाका तैयारों ने मशक़ें भी की हैं। 4 अमरीकी लड़ाका तैयारों ने 16 जनूबी कोरियन तैयारों के साथ उड़ान भरी और मशरकी साहिल पर मशकों में हिस्सा लिया। जापान की वज़ारत दिफा ने भी तस्दीक की गई कि टोक्यो और अमरीका के लड़ाका तैयारों ने भी अलग से मशक़ें की हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इस साल गैर मामूली तादाद में मिसाइल तजुर्बात किए हैं। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही ये मुल्क 2017 के बाद पहली बार जौहरी हथियार का तजुर्बा करेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से तस्दीक की गई है कि शुमाली कोरिया की जानिब से अपने अहम जौहरी मकामात पर अहम तंसीबात की तौसी के लिए पेशकदमी जारी रखी हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और उसके एशियाई इत्तेहादियों जापान और जनूबी कोरिया के लड़ाका तैयारों ने मशक़ें भी की हैं, जिनका मकसद प्योंगयांग को इसके मिसाइल तजुर्बात से रोकना है। दूसरी जानिब प्योंगयांग ने इतवार को मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बैराज छोड़ा, जिसके जनूब में जनूबी कोरिया और अमरीकी अफवाज ने जनूबी कोरिया के मशरकी साहिल से जमीन से सतह पर मार करने वाले 8 मिसाइल फायर किए। जनूबी कोरिया के फौजी हुकाम ने इस इक़दाम को शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के किसी भी मुमकिना हमले के खिलाफ तैयारी और सलाहियत का मुजाहिरा करार दिया। प्योंगयांग ने गुज़िश्ता माह 3 मिसाइल के तजुर्बात किए थे, जिनमें एक सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल था। रवां साल के दौरान शुमाली कोरिया 20 मिसाइल तजुर्बात कर चुका है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया और अमेरिका ने जापान के जजीरा ओकिनावा के बैनुल अक़वामी समुंदर में 3 रोज़ा फौजी मशक़ें अंजाम दी, जिसमें यूएस रोनाल्डर बहरी बेड़े ने भी हिस्सा लिया, जो एक एटमी बहरी बेड़ा है। शुमाली कोरिया ने इन मशक़ों को अपनी सलामती के खिलाफ करार दिया था। आलमी मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया अमेरिका का इत्तेहादी है और इस मुल्क में अमेरिका के हजारों फौजी तैनात हैं। अमेरिका जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के इत्तेहाद और उसके बाहमी इख्तिलाफात के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के इख्तिलाफात हल हो गए तो जनूबी कोरिया में इनकी मौजूदगी का कोई जवाज बाकी नहीं रहेगा।
بالکل جی، یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، جس طرح سے شمالی کوریا کو ایک بار پھر سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ امریکہ ہی سے سینئر صحافی مجھے جوائن کر رہے ہیں، فیض الرحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام اسما، تھینک یو ویری مچ۔ فیض صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ پر شو کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا فیض الرحمان صاحب، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ شمالی کوریا کو تھریٹ کیا جا رہا ہو، دھمکایا جا رہا ہو، پابندیوں کا اور دوسری چیزوں کا دباؤ جو ہے اس پر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہو امریکہ کی جانب سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ شمالی کوریا کبھی بھی ایسی کسی پابندی کو، ایسی کسی دھمکی کو خاطر میں لاتا دکھائی دیا نہیں ہے۔ تو اب کی بار کیا ڈیفرنٹ ہوگا، یا ہم وہی ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ دھمکیاں بے اثر ہو جائیں گی اور شمالی کوریا کو جو کرنا ہے یعنی میسائل تجربات وہ کرتا رہے گا؟ اس کا دیکھیے مختصر جواب تو یہ ہے اسما کہ میرا نہیں خیال کہ نارتھ کوریا کسی بھی دھمکیوں کے زیر اثر آ کر اپنے یہ جو پلانڈ، اگر وہ واقعی درست ہیں خبریں، جو نیوکلیئر ٹیسٹ وہ کرنا چاہتا ہے، اور بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نارتھ کوریا کو باقاعدہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان سمیت بھارت اور جو دیگر 5 تقریباً 7 کو تو آلموسٹ ہم جیسے بھارت اور پاکستان کو ایک ڈیفیکٹو پاورز کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور نارتھ کوریا یہ چاہتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کلب میں شامل ہو، اور یہی ان کی کوشش ہے۔ لیکن اس میں جو اصل چیز ہے اسما، وہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جسے ایک ایکسپریشن ہے، امریکن ایکسپریشن، کہ ایلیفنٹ ان دا روم، کہ جو ایک بہت بڑی بات ہے جس کو سب لوگ نہیں مینشن کر رہے، خود امریکہ اور جو ساؤتھ کوریا میں جو باقاعدہ سمٹ ہوئی بائیڈن صاحب میں، اور وہاں ان کے جو لیڈر تھے ان کے ساؤتھ کوریا کے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے پھر وینڈی شرمن نے باقاعدہ جو بہت ہی زبردست ایک وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، بلکہ اس دفعہ بہت ہی خطرناک معاملات رخ اختیار کر جائیں گے۔ اور آپ کی رپورٹ میں بھی جیسا کہ آپ نے دکھایا کہ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے جو فلائٹس کی ہیں اپنے جیٹس کی، اس میں پیننسولا میں، اور اس کے علاوہ جو 8 انہوں نے مسلز داغے تھے، اور انہوں نے ساؤتھ کوریا نے اور انہوں نے مل کے، جس میں ایک امریکن مسل تھا، وہ بھی داغے گئے۔ تو اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے چائنا کا کیا رول ہے، جسے میں نے جو ایلیفنٹ ان دی روم ہے جس کو کوئی مینشن نہیں کر رہا ہے، کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ معاملہ نہیں ہے کہ صرف اسی ریجن تک اور صرف نارتھ کوریا تک محدود ہے۔ اس پورے واقعے کا اور یہ جو واقعات کا تسلسل ہے، اس کا جو بہت بڑا تعلق بنتا ہے وہ یوکرین میں جو اس وقت سچویشن ہے اس سے بنتا ہے۔ اس وقت چائنا سمیت رشیا اور جو لوگ بھی اس پورے معاملے میں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ امریکہ کو کسی طرح سے مختلف معاملات میں انوالو کیا جائے اور اس کو اس کی طاقت کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا جائے۔ آپ کے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سو فار صرف جو کیش امریکہ دے چکا ہے یوکرین کو، اٹس آلموسٹ لائک $55 بلین، صرف ایک ملک کو جو اس وار کے بعد امریکہ نے کیش کی جو مدد کی ہے وہ آلموسٹ $55 بلین ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے جو اکوپمنٹ ہیں، پھر ویپنری ہے اور دیگر جو لاجسٹک سپورٹ وغیرہ جو پرووائڈ کی ہے، تو امریکہ کے لیے یوکرین کی وار بہت ہی مہنگی ایک جنگ ہے، جس کو وہ سامنے کھل کر آ کر بھی نہیں لڑ سکتے لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے۔ تو اب اس مہنگی ایک انگیجمنٹ کے بعد ان کے لیے کیا ایک کورین پیننسولا میں بھی ایک فلی انگیجمنٹ پاسبل ہے، وائبل ہے؟ یہ ایک گیم ہے جو امریکہ اور ان کے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ ایک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جگہ پہ آلریڈی انگیج رہے ہیں تو کسی دوسری جگہ پہ ایسی سچویشن نہ ہو، امریکی نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے شمالی کوریا کو شرنگیزیاں چھوڑنے کا تو کہا ہے، ساتھ میں سفارتی راستے پر آنے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ امریکہ مزید الجھاؤ نہیں چاہ رہا ہے کسی اور جگہ پر؟ کیونکہ وینڈی نے تو آج یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور ساتھ میں سر یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک تو ریزن کہ کیوں یہ پیشکش کی جا رہی ہے ایسے موقع پر جب ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ شمالی کوریا جو ہے وہ امریکہ کی بات چیت کے اشارے کو سنجیدگی سے لے گا، کیا لاہ عمل اپنائے گا شمالی کوریا خاص طور پر اس کے جواب میں؟
جی دیکھیے یہی ایک سپر پاور کا امتحان ہوتا ہے. اگر جس کو ہم بالکل ایک اپنی گلی کوچے کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو وہاں کے جو لوگ جو طاقتور وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے مختلف ایسی بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ بھرم رکھنا ان کا بہت مشکل ہو جائے, کئی طرف سے چیلنجز آ جائیں, تو پھر محلے کے جو داداگیر لوگ ہوتے ہیں ان کا بھرم بھی کھل جاتا ہے. تو اب اس وقت امریکہ کے لیے جو بیسٹ سینیریو ہو سکتا ہے اس کا آؤٹ کم وہ یہی ہے کہ نارتھ کوریا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے جو ریسورسز ہیں وہ کہیں اور استعمال کریں. اور یہی ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر وہ ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے, جس کے چانسز ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نارتھ کوریا پیچھے ہٹے گا. اور ان کے اچھا دیکھیے ایک اور جو بہت اس میں اہم مثال ہے جو میں دینا, مثال کے بعد ایک ایکچولی پوائنٹ ہے اور وہ پاکستان پر بھی لاگو آتا ہے اسما, وہ یہ کہ دیکھیے جو سپر پاورز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کے دوست ہیں, آپ جو ملکوں کے دوست ہوتے ہیں, وہ دوسری قوموں پر اپنا کچھ لیوریج رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہی دیکھا تھا آپ نے پاکستان میں کہ امریکہ کا پاکستان میں شروع سے ایک بہت زیادہ لیوریج تھا افغان وار کے دوران, پھر اس کے بعد جو طالبان کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے. لیکن اب امریکہ کا خود پاکستان میں لیوریج آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. نارتھ کوریا میں امریکہ کا کوئی لیوریج ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی اگر وہ امریکہ کے بغیر اس کی آنت اور امداد کے بغیر اب تک گزارا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بہرحال جو ایک ملٹری پاور ہے اس کو ایک بہت زیادہ اسٹیبلش کیا ہے اور اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. تو کیا اس کو امریکہ کے پاس اتنا لیوریج ہے پیسوں کا اور دوسری پاورز کا کہ وہ ان کو کچھ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کھیل کھیل کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ امریکہ ان کو کوئی ایسا لیوریج کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے یا کوئی ایسی آنت دے سکتا ہے جو کہ یہ سارا پروگرام وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. معاملات ایسے چلیں گے. اور پھر خود چائنا یہ نہیں چاہتا, اور رشیا بھی اب غالباً آن دا سیم پیج کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر امریکہ کو ایک واضح طور پر بالکل ایک فری ہینڈ دے دے یوکرین میں. تو یہ ان کو وہاں سے ہٹا کر ان کو یہاں پر انگیج کرنا. ملتے ہیں فیض صاحب, آپ فرما رہے ہیں, لیکن فیض صاحب ایک چیز, ایک بیسک کوشچن جو ذہن میں آتا ہے جب بھی شمالی کوریا کے حوالے سے ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر مسائل تجربات کو آئے روز لے کر خبر ہم بھی اس پروگرام میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایسی کیا وجہ ہے, ایسی کیا چیز ہے شمالی کوریا کو جو ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ آلریڈی آپ پر اتنی پابندیاں ہیں, تنہائی کا شکار آپ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کے باوجود آپ ایسے ممالک جو آپ کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, تجربات پہ تجربات کیے چلے جاتے ہیں, کسی کی سننے کو آپ تیار نہیں ہیں. کیا ایسی چیز ہے, اور کیوں شمالی کوریا کو یہ لگتا ہے کہ بیرونی امداد کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے؟ ایسا ہے واقعتاً؟ دیکھیے اس میں تو آپ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ظاہر ایک ہمارے ناظرین کو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کیا, اور یہ سوال خود ہمارے اپنے معاشروں میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ آیا ہم جو توازن ہے اپنی ملٹری پاور میں اور اپنے عام لوگوں کی زندگی میں, وہ توازن کیسے برقرار رکھیں. وہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک بہت ہی ایبسلیوٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. ایبسلیوٹ سے مراد یہ ہے کہ بس ایک فرد ہے, فرد واحد, یعنی اس کا کوئی جو ایڈوائزرز کا گروپ ہے ان کا بھی کوئی انفلوئنس نہیں ہے اس ڈکٹیٹر پہ. تو وہ جو کچھ بھی فیصلے کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس کی اپنی انا بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ 2-3 اہم فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی جو معاملات ہیں, حالات ہیں, ساؤتھ کوریا اس وقت جو ہے دنیا کی بہت بڑی اکانومی بن کے ابھرا ہے. وہاں کی گاڑیاں, وہاں کی ہر چیز بہت زیادہ اس وقت دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں, خریدی جا رہی ہیں. تو اس کے مقابلے میں وہ ایک پور کنٹری ہے نارتھ کوریا. لیکن اگین جیسا ہم نے اس سے پہلے عرض کیا آپ سے کہ اس میں چائنا کا جو بہت بڑا, اور دیکھیے اس وقت ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کولڈ وار 2.0 یعنی کولڈ وار کا دوسرا ورژن آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. سوویت یونین ختم ہو گیا, لیکن رشینز سوویت یونین کے کلیپس کو نہیں بھول پائے ہیں. اور یہ جو آپ یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خود پیوٹن اور رشینز جو ہیں بہت دے آر پریپیئرڈ ٹو گو فار اے لانگ وار. لیکن اگر وہ اب ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا صلاحیت ہے کہ وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے آپ یہ 2.0 ورژن دیکھ رہے ہیں کولڈ وار کا, اور اس میں تھوڑی سی اب جو الائز ہیں ڈفرنٹ ہیں. اس کا فرق یہ ہے کہ پہلے سوویت یونین کے ساتھ
ईस्टर्न यूरोप के तमाम ममालिक शामिल थे। अब तमाम ममालिक शामिल नहीं हैं रशिया के साथ, कुछ ममालिक अभी भी हैं, लेकिन एशिया की तरफ अगर आप आएँ, चाइना और उसके इतराफ़ में, तो बहरहाल अभी भी रशिया को मदद मिल रही है। खुद आप अपने खित्ते में देख लें कि भारत ने कोई खुलकर पोजीशन नहीं ली है और रशिया से बल्कि ऑयल भी ले रहा है, और वो जो ऑयल है वो रशिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी मदद का बाइस हो रहा है कि वहाँ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको पर डे उस ऑयल की फरोख्त से मिल रहे हैं, सिर्फ भारत को बेचने की वजह से। तो ये तमाम वजूहात की बिना पर आप ये देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया को बहरहाल एक ऐसी वायबल पोजीशन हासिल है जिससे कि वो इस पूरे मामले को सस्टेन कर सकता है। किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? अवाम का? हरगिज़ नहीं, लेकिन जो एक लीडरशिप है, जो डिक्टेटरशिप है वो, और फिर जो बड़ी पावर्स हैं जो एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिज़ाइंस को, उनके पर्पस को डेफिनेटली ये सिचुएशन सर्व करती है। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप मौजूद थे। बहुत सारे और सवालात, बहुत सारी चीज़ें शिमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, इनके आपस के मुआवलात में जुड़ी हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका। और फिर ये जो आपने एक बहुत अहम बात की चाइना के हवाले से, इस सारे मामले के ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं, कैसे ये यूक्रेन के अंदर जंग है इसके ये मामला जुड़ा हुआ है, इस पर मैं चाहूँगी कि किसी और प्रोग्राम में दोबारा से आपको ज़हमत दें, और ख़ास तौर पर जो दीगर ममालिक के इस सारे इशू के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर आपसे बहुत ज़्यादा बात हो रही हो। फैज़ साहब, आज वक्त कम था, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए सर, आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, हमने बात की शिमाली कोरिया की और अमेरिका की, उसको दी जाने वाली धमकियों की। अभी जो मुझे बात करनी है वो एक ऐसे इशू पे बात करनी है जिसे हम तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि हम उसके पड़ोसी हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर वहाँ अमन का क़याम जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान की, जिसे दुनिया में अब उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है जिस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए, जिस तरह से पहले जब अमेरिका ने यहाँ से इनकलाब किया था तब ये सारा जो मुद्दा है तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। अच्छा, अफ़गानिस्तान की बात आज हमें इसलिए भी करनी है कि यहाँ जो इंसानी बहरान का ख़दशा पहले ज़ाहिर किया जा रहा था, ये इंसानी बहरान पैदा हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ बहरान पैदा नहीं हुआ है बल्कि ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। काबुल ही की अगर बात कर लें तो वहाँ गुर्बत इस हद तक बढ़ गई है कि आवाम अपने ख़ानदान के पेट पालने के लिए घरेलू सामान फ़रोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जो सरबराह हैं, उन्होंने अपने एक ट्विटर बयान में ये बताया है कि माशी बहरान लोगों को मज़ीद गुर्बत की जानिब धकेल रहा है और आलमी बरादरी की मुकम्मल हिमायत के बगैर इस बहरान पर काबू पाना पॉसिबल ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है उसमें भी अफ़गानिस्तान को उन 20 ममालिक की फ़हरिस्त में नाज़रीन शामिल किया है जहाँ ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। और बात करें अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो उसके मुताबिक रवां बरस अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़, जबकि 87 लाख अफराद को हंगामी सतह पर खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, जहाँ एक जानिब इंसानी बहरान बढ़ता जा रहा है, वहीं तालिबान की जानिब से इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर भी हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इस बारे में कहना यह है कि तालिबान का इक़्तिदार ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जो कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में तालिबान की हुकूमत पर सवालात उठाने का सबब बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, आलमी दुनिया इस मुल्क के बहरान को समझ क्यों नहीं रही है, और अगर कुछ ममालिक इसको समझ रहे हैं तो फिर इसको निकालने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कोशिशें उस सतह पर नहीं हो रही हैं जिस सतह पर होनी चाहिए, कि उस मसले को उस तरह संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है जिस तरह से संजीदगी से लिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में बढ़ती भूख ने अवाम को घरेलू सामान फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम रेड क्रॉस के सरबराह के मुताबिक आलमी बरादरी की मदद के बगैर मुआशी बहरान से निकलना नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की आज शाया करदा रिपोर्ट में अफगानिस्तान को दुनिया के इन 20 ममालिक में शामिल कर दिया है जहाँ ग़िज़ाई बहरान के शदीद खतरात हैं। इस सिलसिले में फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इक़दामात न किए गए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि मुतवक्के ग़िज़ाई बहरान सिर्फ गरीब तरीन तबका कोई नहीं बल्कि इन लाखों खानदानों को भी मुतासिर करेगा जो अब तक किसी न किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। WFP के मुताबिक रवां बरस अफगानिस्तान में करीब 2 करोड़ 20 लाख अफराद को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़, जबकि 87 लाख अफराद को हंगामी सतह पर खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है।
اقوام متحدہ نے حال ہی میں افغانستان کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی جس میں ملک میں جاری شدید انسانی بحران کا ذمہ دار مغربی ڈونر کے امداد سے پیچھے ہٹ جانے کو قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں امریکہ کے افغانستان سے جلد بازی میں انخلا اور طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ملک کا نظام زیادہ تر بیرونی امداد سے ہی چلتا تھا، لیکن طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ نے نہ صرف بین الاقوامی امداد کے تمام ذرائع بند کر دیے بلکہ افغانستان کے مرکزی بینک کے 7 ارب ڈالر کے فنڈز بھی منجمد کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے اس یک طرفہ اقدام کو ختم کرے اور افغانستان میں انسانی بحران سے نپٹنے کی کوششوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ ایک جانب انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تو وہیں طالبان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے رپورٹ میں کہنا ہے کہ طالبان کا اقتدار خاص طور پر خواتین کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بچیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی، گھروں سے اکیلے باہر نکلنے اور حجاب کی پابندی سمیت حالیہ دنوں میں جو اقدامات اٹھائے گئے وہ بین الاقوامی برادری میں طالبان حکومت پر مزید سوالات اٹھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم پر پابندی کے بعد عالمی بینک نے قریب 600 ملین ڈالر مالیت کے 4 منصوبے بھی معطل کر دیے تھے۔ افغانستان کے معاملے پر بحث کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی رواں ماہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں جاری انسانی بحران کے حل کے لیے عالمی برادری کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ بالکل جی، عالمی برادری کیا کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا اور عالمی برادری کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ جو انسانی المیہ یہاں پر جنم لے چکا ہے یہ شدید ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ یقینی طور پر عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کی جائے اور فوری طور پر کی جائے۔ بہرحال جی، پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آسٹریلیا کا رخ کر لیتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر اطالوی مافیا کے منظم جرائم میں ملوث ہونے کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ وفاقی پولیس جو ہے یہاں کی وہ یہ کہتی ہے کہ ملک میں 51 ایسے گروہ کام کر رہے ہیں جو اٹلی کی مشہور اور خطرناک مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اٹلی کا سب سے بدنامی زمانہ جو گروہ ہے وہ بھی شامل ہے جس کا نام اندر ننگیتا بتایا جا رہا ہے۔ جرائم کا یہ جو نیٹ ورک ہے ناظرین، یہ دنیا میں 70% کوکین کی اسمگلنگ کا ذمہ دار ہے۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان گروہوں کے جو اراکین ہیں وہ منی لانڈرنگ سمیت کئی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ یہ لوگ اٹلی میں اپنے مالکان سے آرڈر لیتے ہیں اور آسٹریلیا میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان گروہوں کا پتہ کیسے لگایا گیا، یہ گروہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کتنے ہزار لوگ اس مافیا کے ساتھ جڑے ہیں، ان معلومات پر ایک نظر اس رپورٹ میں۔ دنیا کی بدنام زمانہ اطالوی مافیا آسٹریلیا میں کئی دہائیوں سے منظم جرائم میں ملوث ہیں۔ آسٹریلوی وفاقی پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں 51 کے قریب ایسے گروہ کام کر رہے ہیں جو اطالوی مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان گروہوں کے 5000 سے زائد ممبران ہیں جو اٹلی میں اپنے مافیا مالکان کے حکم پر آسٹریلیا میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ پولیس کے مطابق جرائم کا یہ نیٹ ورک دنیا میں 70% کوکین کی سمگلنگ کا ذمہ دار ہے اور آسٹریلیا میں غیر قانونی چرس کے دھندے میں سب سے بڑا کردار اس گروپ کا ہے۔ آسٹریلیا کی وفاقی پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اطالوی مافیا کا سراغ لگانے میں ایک اینم نامی وائرس والی موبائل ایپ کا سہارا لیا گیا جس کے ذریعے مافیا کے موبائلوں سے ان کی تفصیلات اور ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان گروہوں کے ارکان کئی دہائیوں سے عام انسانوں کا روپ دھارے منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اطالوی مافیا کی زیر قیادت آسٹریلیا میں موجود ارکان غیر قانونی منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ بھی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ منظم جرائم سے حاصل ہونے والی ناجائز دولت سے کمائے گئے پیسوں کو کئی دہائیوں کے دوران آہستہ آہستہ تعمیرات، زراعت اور ہوٹلوں کے کاروبار سمیت دیگر ذرائع سے جائز بنا گیا ہے۔ یہ مافیا اب آسٹریلیا کے منظم گروہوں پر بھی حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے سب سے زیادہ خطرناک گروہ جسے موٹر سائیکل گینگ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اطالوی مافیا کے زیر اثر آتا جا رہا ہے، جبکہ ایشیائی اور مشرق وسطی کے جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ بھی منی لانڈرنگ سمیت دیگر جرائم میں تعاون کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہر سال آسٹریلیا کو منی لانڈرنگ کی مد میں کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ گزشتہ سال بھی آسٹریلیا اور ایف بی آئی کے مشترکہ آپریشن میں وائرس والی ایپ کے استعمال سے ایشیا، جنوبی امریکہ اور مشرق وسطی سے 200 سے زائد افراد کو منظم جرائم میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حالیہ انکشافات کے بعد
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया से इस माफिया को खत्म करने के लिए एक मजबूत मंसूबा तश्कील दे रही है और जल्द इन माफिया अरकान को पकड़ने में कामयाब होगी। ये दावे बड़े अरसे से किए जा रहे हैं कि इस माफिया के जो लोग हैं उनको जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगी यकीनन हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। अभी जनूबी एशियाई मुल्कों के कुछ बात कर लेते हैं, जहां कहा यह जा रहा है, देखने में आ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ देने वाली हीट वेव जो है वो बढ़ती चली जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने भारत और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। दर्जा हरारत जो है वो नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। भारत ही की अगर बात कर लें तो यहाँ गर्मी की लहर ने 122 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि ईंधन को यहाँ जलाया जाता है और फ़ज़ा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दीगर जो ग्रीन गैसेज हैं उनमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि ये जो गर्मी की लहर है और ख़ासतौर पर जो स्मोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड गर्मी की लहर के बायस जंगलात में आग लगने के जो वाक़यात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक नई तहकीक भी की गई है और ये नई तहकीक जो है इसमें बहुत अहम इंकशाफ ये हुआ है, जो साइंसदानों का बताना है कि फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंसानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, जिससे 40 लाख बरस के दौरान किसी भी वक्त के मुकाबले में इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में सबसे ज़्यादा मौजूद है। बात करें अगर हम जनूबी एशिया की, तो यहाँ मौसमियाती तब्दीली के जो बढ़ते हुए असरात हैं उसकी वजह से हीट वेव का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बुलंद सतह है ये फ़ज़ा के लिए कितनी ख़तरनाक है, मेरे आपके लिए, हम आम इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में हमने समोई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जनूबी एशियाई ममालिक भारत और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत में रवां साल के दौरान 122 साला गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। माहिरीन हालिया गर्मी की लहर का जिम्मेदार भी भारत को करार दे रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क ग्रीन हाउस गैस की अखराज आलमी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। भारत में हर साल तकरीबन 3 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस का अखराज होता है। 1901 से लेकर 2021 के दरमियान ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 0.8 सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान भी हीट वेव की जद में आ गया है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सिंध, गंगा और दीगर बड़े दरियाओं के बहाव की शरह को खतरा लाहक है। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के क्लीन कूल सेंटर के गुज़िश्ता साल फरवरी 2021 में साल फरवरी की जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हर साल जितना कोयला इस्तेमाल किया जाता है वो जनूबी एशियाई ममालिक का 95% बनता है। साइंसदानों के मुताबिक इन गैसों का 70% अखराज भारतीय थर्मल पावर सेक्टर होता है। ये मुल्क 58% कोयले से बिजली पैदा करता है। यही वजह है कि भारतीय सरकार ने गुज़श्ता साल ग्लासगो मौसमियाती सरबराही इजलास में भी कोयले से बिजली पैदा करने का दिफा किया और नतीजा हमसाया ममालिक भी हीट वेव की सूरत में भुगत रहे हैं। रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि भारतीय घरेलू कोयले में भी 30 से 45% राख पैदा हो रही है, जिससे फिजा में मौजूद खतरात ज़रात की तादाद बढ़ रही है, जो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा 2020 से कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों को कम करने पर जोर दे रही है। वहीं भारतीय हुकूमत कोयले को 2030-24 तक 1.2 बिलियन टन बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रहा है। भारत से खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज अखराज की वजह से पाकिस्तान शदीद हीट वेव की लपेट में है। कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है, जिससे पानी की शदीद किल्लत और सेहत को खतरा लाहक है। दूसरी जानिब साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है और कम अज कम 40 लाख बरस के दौरान किसी भी वक्त के मुकाबले में इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में सबसे ज्यादा मौजूद है। माहौल दुश्मन गैस की फिजा में बढ़ती हुई सतह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया की जानिब से 2015 में पेरिस में तय पाया हदफ, जिसमें दर्जा हिरारत को 1.5 डिग्री तक महदूद करने पर जोर दिया गया था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। माहिरीन के मुताबिक यही वो हद है जहां तेजी से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के तबाकुन असरात का इम्कान गैर मामूली तौर पर बढ़ सकता है। अमेरिकी इदारे नेशनल ओशन की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ने गुज़िश्ता माह मई में रिकॉर्ड तोड़ दिया।
क्योंकि दुनिया भर में पावर प्लांट्स, गाड़ियां और दीगर ज़राए फिजा में ये माहौल दुश्मन गैस की बड़ी मिकदार खारिज करते रहे। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तेजी से इजाफे के नतीजे में सैलाब, शदीद तरीन गर्मी, खुश्क साली और जंगल में आग लगने जैसे वाकयात बढ़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगरचे कोरोना की लहर के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सतह कुछ कम हुई थी, ताहम हालिया दादुशुमार हमें मुतनब्बे कर रहे हैं कि हमें आबो हवा और माहौल की बेहतरी के लिए फौरी, संजीदा और ठोस इकदामात करने होंगे। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में कुछ बात होगी अब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की, जो पार्टी गेट स्कैंडल में बच निकले हैं और वो अपने खिलाफ पार्टी में बगावत के बावजूद एतमाद के वोट में 211 अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बहुत तवील अरसे से वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे। अब बोरिस जॉनसन को अब कम अज़ कम 1 बरस तक अपनी पार्टी के अंदर से कोई ख़तरा नहीं रहेगा। खबरसां इदारा रॉयटर्स रिपोर्ट ये कर रहा है कि बोरिस जॉनसन कुर्सी बचाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस बहरान के बाद वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं और उनका जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो ज़रूर खड़े हो गए हैं। बोरिस जॉनसन ने तहरीक की नाकामी के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहना उनका ये था कि पार्लियामेंट ने मुतासिर कुन और हतमी फ़ैसला दिया है। उन्होंने बतौर हुकूमत और पार्टी मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, ये जो तहरीक है इसमें बोरिस जॉनसन की मुखालिफत में कितने वोट पड़े, उन्हें आने वाले वक्त में कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे, क्यों ये कहा जा रहा है कि इस तहरीक के नाकाम होने के बावजूद वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बन चुके हैं, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में हैं। पार्टी गेट स्कैंडल में 2 साल से मुश्किलात का सामना करने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अपने खिलाफ पार्टी में बगावत के बावजूद कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लिमान ने बोरिस जॉनसन को एतमाद के वोट की कार्रवाई में हिस्सा लिया। 211 अरकान ने उनके हक में जबकि 148 अरकान ने उनके खिलाफ वोट डाला। बोरिस जॉनसन ने 63 वोटों की बढ़तरी से अपनी वज़ारत उज़्मा को बचा लिया। 1922 कमेटी ऑफ बैक बेंच कंजर्वेटिव के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रेडी ने खुफिया राय शुमारी के बाद ऐलान किया कि पार्लिमानी जमात को वज़ीर आज़म पर एतमाद है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी में मजबूरी तौर पर 58.8% हिमायत हासिल की है। 41.2% अरकान ने उनकी मुखालफत की है। I can report as returning officer that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. बोरिस जॉनसन को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब कोरोना की वबा और लॉकडाउन के दौरान कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक रिपोर्ट सामने आई और बाज़ अरकान ने इस पर गुस्से का इजहार किया। बोरिस जॉनसन ने इन पार्टियों पर माफी भी मांगी थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने एतमाद के वोट में कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट ने मुतासिर कुन और हतमी फैसला दे दिया है। अब हमें बतौर हुकूमत और पार्टी मुत्तहिद होने की जरूरत है। वो अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। मईशत को मजबूत करने और यकसा मौके फराहम करने का मौका मिला। एतमाद के हवाले से साथियों ने 219 से भी बड़ा मैंडेट दिया। बोरिस जॉनसन के हामियों का मानना है कि हालात पहले से मुख्तलिफ हैं, मगर इस वोट का मतलब ये नहीं कि खतरा टल चुका है। किसी को ये तवक्को नहीं थी कि पार्टी में अरकान की इस कदर बड़ी तादाद उनकी मुखालफत करती है। उनकी मुखालफत करने वाले अरकान का ख्याल है कि वो ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि उन्हें तब्दील करने की कोशिशें अब जारी रहेंगी। तजियाकारों के मुताबिक 148 अरकान को लगता है कि बोरिस जॉनसन के बगैर मुल्क बेहतर अंदाज में तरक्की कर सकता है, और उनका ये भी कहना है कि बाज़ वज़रा और मशीरों ने वज़ीर आज़म की हिमायत नहीं की है। इनके मुताबिक अब बोरिस जॉनसन को पार्टी में इत्तेहाद पैदा करना होगा। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।